Louange et remerciements sont rendus au Seigneur. Masifa, mashukuru kwa Bwana juu ya neema tunapata ya kuyapa njoo kuomba, kumshukuru Mungu njoo ila alifanya, alitufanisha sheye na bamingi vile vile. Tunashikia muneno la kiingilio na tunaiwa shebote, lakini bintu bile tunafahamu inafaa ibifanike. Niliangalia hapa ninekuandika bale alichakulaka. Matendo ya Mitume sura ya kwanza kumstari ya pili kipande cha pili mpaka na shiku alileta maagizo wa Roho Mtakatifu kuba mitume bale alichakulaka. Wangu inanenepa sana kwa tamko mtume ni ule balituma, ni mjumbe, na kama balikutuma kumbi unapashi kusema ni nani alikutuma. Est-ce que ni kanisa? Est-ce que ni zebu njo alikutuma? Ni nani alikutuma? Ni nani alikutuma? Est-ce que ni bantu njo alikutuma? Kumbi unasema njo wale bantu, inafaa upeleke rapport, inafaa ufuate bila kundogo kuonesha huku na bile bila kufunga kubale balikutuma. Lakini kama ni Bwana njo alikutuma, kumbi na yeye unapashi kumupa rapport na unapashi kufanya bila alisema. Wakati makanisa kunatuma ikuna kuonesha kwa wewe kwenda bia wewe kufanya ni wapi tenda kutumikia, utabakia kule mashiku ngapi na mambo ya mingi na watakuonesha. Lakini kama Bwana naye anakutuma pale kuna kaburia mzigo kuna kuonesha bia wewe kufanya. Na hii njo mambo mnene ile ilianza kufanya achanisho kwa watumishi ya Mungu bote na bantu bengine. Mtumishi wote wa kweli wa Mungu aliyuwaka kile Bwana alimoneshaka kufanya. Noa haikuwa kihitaji tena aende fashi wote akatafute ayuwe Mungu alimonesha nini kufu. Bwana alikuwa anesha kumonesha ayo. Musa ashikuwezi kusema shikia kore data unawaza nini na we Abiramu munafikiri nini. Juu Bwana alikuwa anesha kumonesha kia kufanya. Kukuya ndiko mzuri sema fanya yote kufuatana na mfano ile balikonesha pakilima takatifu. Iku ni Exode 25:40. Ashikushike bule masauti aliona tena, alikuwa nabii na alifanya ile Bwana alimonesha pakilima ya Karmel kusema leo itaonekana Mungu wa kweli ni nani. Na kumwisho banandika 1:18 kusema juba yo ya kwamba wewe ni Bwana na mimi niko mtumishi wako na mimi nafanya hii mambo yote kufuatana na neno lako. 1:18 na ndugu Branham anasema fashi moya inawezekana kumuchekelea mtumishi wa Mungu, kumuchekelea wakati fulani, lakini anasema shiku kunakuya, sai kunakuya, Mungu atahakikisha, Mungu anapashi kuhakikisha ya kwamba ni enjo alimutuma, ni enjo alimuitaka. Na kama inafai kungojea, na kama ni mambo ya kungojea, Ibrahimu aliongolea miaka mingi, na mkongolea inafai kufanya bile Mungu alikonesha. Balandika pa Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari ya pili kipande cha pili
kipande kia pili kia mstari ya pili sema mpaka na mshiku ile alileta maagizo kwa Roho Mtakatifu kupitia ba mitume bala chakulaka. Inafai nilete remarka. Unaweza kusoma fuashi Mungu alimuita Pierre, Marc, Jean na Zebede. Sasa munitafutie fuashi ile alitaka Juda. Fuashi tumwe ile bananchika sema Yesu alimuita Juda. Quand il était en train de pécher, ou à la douane, ou la alianza kulopola au alikuwa ni kudwani. Unaweza tena kusumulula Biblia yote. Cela ne fera pas de mal. Haitakukosea, haitakufanya mbaya. Uisome Biblia yote, unyonyeshe fashi banaandika sema Mungu alimuita Juda. Banaandika hapa Mark 1 verset 2 ya kwamba mpaka na shiku alileta maagizo yake kwa Roho Mtakatifu kwa mitume bala chakulaka. Aina bule kuita mpaka na mushiku alileta maagizo kupitia Roho Mtakatifu kwa mitume bala chakulaka, kisha alinyakuliwa kwa mbingu. Ile maagizo yake, ile maagizo aina mbile shetu tunapenda kufanya, lakini bile alipenda shetu anze kutumikia. Niko nakumbuka leo na furaha munene, aina ni cheke na nguvu au ni fanye makelele, lakini furaha ndani. Mimi nakumbuka siku ya mwisho niliandika barua ya kuzunguka, nimesha kuisema ilifaa mwisho nisinye. Sasa siwezi kuandika na adabu sabato mudunia, siwezi kuandika kusema na misi mushikie ko hii mimi naandika hapa. Sasa vile pakevi niko hapa, mnayua j'ai fini d'écrire et soudain, kisha mikuandika. Unajua kama unafanya mambo njomala ya kwanza ya maisha, haikuwa mambo ile unisha kufanya kama mala. Vous devez vous mettre à ma place. Munawezi kuliweka na mwepa fashi yangu bila kumkala pale mpaka vile Mungu anasikia sauti yangu hapa. Sasa sauti ilisema muyangu moyo, haikuwezi kusikika kwa mashikio, lakini muyangu roho ilisema hivi. Alisema mara mbili, niko natenda kwa upande ya Mungu. Je n'y pouvais rien. Et encore une fois, agissant de la part tena niko natenda kwa upande ya Mungu. Qu'est-ce que je pouvais imaginer à l'époque? Ni nini mliweza kufikiri mwile wakati? Lakini hapa il a donné ses ordres. Kwa balari kaburi ya maagizo. Il a donné ses ordres à ceux qu'il a choisi. Kwa balari chakula. Jo mambo ile haina tu kuingia mambo kunafanyaka, lakini bila kunafanya biko mapenzi ya Mungu, ukifanya kufuatana na sauti ya Mungu kumwisho bikuya kusema ni Mungu jaribifanya. Kama haina vile utapizwa njuu ya biote bila ulifanya. Kuku sauti ingine tena Rome 10 inasema mambo moya moya, ni sauti ya uwezo. Minapenda leo ni mikankamishe mtumainie Bwana, mumuamini Bwana, mumubambe kuma sauti yake na mumushukuru juu ya vile yeye aifanye vile anaweza kuifanya. Rome 10 banasema yule ya mahubiri, yule ya kutuma, banasema yule ya imani. Verset 13 Rome 10 verset yake 13 yeyote ataita jina la Bwana ataokolewa. Verset yake 14 sasa bataita je ule abakuamini? Sasa bataamini je ule abakushikie? Na batashikia je yulu yake kama hakuna mhubiri wa kubahubiri? Verset 15 sasa mhubiri atawahubiri je kama bakumutume njo akahubiri? Comment quelqu'un leur prêcherait Mungu atabahubiri je kama bamutume njuu ya kwenda kuhubiri? Il me vient justement maintenant à l'esprit hapa niko nakumbuka kusema imani ya maandiko ile kuna tumu mbele ya Mungu inatokeaka kwa mahubiri ya neno ile be kuna hubiri sous ordre
kwa ule Mungu alituma. Notez-le. Muyandike mzuri. Ça c'est la foi. Ile njo imani ile kuna itumu mbele ya Mungu. Non pas la foi. Hapana. En quoi que ce soit, imani tu mambo yote, lakini imani ile kunatokea muneno ile kwa ule muntu Mungu alituma chini ya Roho Mtakatifu. Imani bantu bote beko na imani, lakini ile imani ya ile kuna dumu mbele ya Mungu ni paka ule kunashikia neno la Bwana ile ni yake bana mpayo bari mutayarishi yakayo. Tukunaishi mwakati mule shauri yote ya Mungu beko na itangaza na ni ya mafaa que cela se fasse sous ordre de Dieu. Pa kuifanya Mungu akutume mbele. Il devient de plus en plus clair. Inaenda kutakata sana, sema ni ya mafaa sana. Tubambe kusauti ya Mungu. Que nous nous y accrochions fermement ku sauti ya Mungu vile atu ya bambakako. Paulo anaandika mushike mubake bene kubamba imara kuneno la bujima jua utukufu yangu mpaka na mushiko wa Yesu Kristo. Iku mu Filipiens 2:16 mubake bene kubamba bila kutenka kuneno mishipende utukufu, lakini mubake bene kubamba pasho kutenka kuneno kuineno tulipokea mupeke kwa utumishi ndugu Branham. Muntu ya Mungu alituma na ujumbe ya Mungu njuu ya taifa ya Mungu mui wakati na sawa vile alikuwa kanabii wa neno, alikuwa nabii neno, alitulurisha kuneno na bibi harusi atakuya bibi harusi neno safi. Nous écrirons à ce sujet tutandika pa imambo kwa musaada ya Mungu. Wakati inafika, wakati inesha kufika kushimamisha mambo ya mchanga yote, kutesha mbeko safi ya neno juu wakati mbeko ya mvula ya mwisho itanguka, kushikuye mchanga mu mashamba, lakini pakie kwepaka shamba ya gano safi. Na hii Mungu akuishi mshuhuda wangu, wakati miliona shamba ya gano ene kuivya kabisa, kuna pita miaka ya mingi miliona shamba ya gano Muskandinavi ilikuwa ene kufuatana na vile, na ile milionaka ilikuwa yote nesha kuivya ijon na miliwezi kuwaza na miliona tena mashamba ingine. Atukisangina uteikubali michongoma tout un peu plus grand que le blé. Ilikuwa inesha kurefuka kupita na ngano. Kwangu mie haiwezekani. Je l'ai quand même vu. Lakini njoo vile miliona. Je m'en suis étonné. Na milishangaa. Le champ de blé que lakini shamba ya ngano ile mimi milionaka mu vision ile wakati. Il y a de très nombreuses années. Unapita miaka mingi. Absolument pur. Ilikuwa ni safi. Haikukuwa na mchanga. Amukukuye mbeko ya kigeni hata moya. Un champ de blé ilikuwa ni ngano safi yote yene kwenea. Il ne faut pas s'étonner 100%. Haifai kushangaa qu'une semaille ya kwamba mbeko ya shomuchanga yonjo inatangulia mbele kuvuna na kwa shomuchanga. Shwe kama unaelewa, shiwe kama mimi sema hapa, shebote tukupaka mchanga. Sikumenesha kuisema hapa sheboti. Tunatokea makanisa ya kuachana chana, mazebu ya kuachana chana, mule balianza kuhubiri paka mahubiri ya mchanga. Lakini hapa sasa Mungu alisha kututoshamo na kifukuzio ya yulu sana takatifu. Sasa hapa sasa hii mbeko safi inafai kuyotesha moyo safi, kuyotesha na yote jui mavuno nayo ipate kuya safi, hapana ya mchanga. Shitaka uya kusema paifuashi jumitandika paimambo ile inafai kuandika
mbele ya bantu na mbele ya Mungu. Saa inaisha kufika. Hii mahubiri mbili ya kumwisho, neno ile balisemaka njo mpeko ya kumwanzo, njo musingi, njo inyewe musingi ya biote ile itakuya. Na nahakikishwa ya kwamba Mungu alitangulia kupangaka mambo yote mumapla yake. Hakuna mutu, hakuna tena mutu ula anawezi kufadhaika. Pengine kufadhaika ndio unaweza kufadhaika, lakini hapana unashirika na kushirika na kufadhaika, lakini ukwe na imani ndani ya Mungu mzima. Verset 15 ya Roma 10. Sasa mubiri atebahubiri je kama bakumutume njuu ya ile apaka vile banandika kama bakumutume enda kuhubiri. Mungu atupeyo kukutena ile menapenda kusoma pa sasa na tutamaliza mu Josue chapitre 3 sura ya 3. Ni mawazo ile linibamba kunapita madakika kiloko shikuisome mimoya. Le premier ou le deuxième verset ici. Mais la pensée de la défaite des ennemis dans le pays de la promesse. Namuna ile badui baribawina mwinchi ya malako. Faire ile inaweza kwa mahubiri na kuenea tu. Sasa mitasoma tena iandiko mu Josue sura ya 3 mstari ya 9. Josue 3 verset 9. Yoshua kaonesha Waisraeli, munikaribie mushikie masauti ya Bwana Mungu wenu. Mstari ya 10. Kisha Yoshua akasema, kupitia hii mutavumbula ya kwamba huyu Mungu mjima eko katikati yenu, na hakika atandama mbele yenu Bakanane, Baetien, Baevien, Baferezien, Bagergavien, Bajebusien. Mstari ya 11. Zameni shanduku ya gano ya Bwana wa dunia yote mjima yo itatangulia mbele yenu mu Yordani. Mstari ya 12. Sasa muchakule bantu mbili, muchakule bantu 12. Atutaka uya pa imambo pengine tutaluria po kama Bwana anetukumbushayo na netongoza po tena. Hii masauti nya utukufu sana. Hii masauti Bwana alimuoneshaka Yoshua, kisha Yoshua aliweza kuisema mbele ya batu. Mungu alimutumaka ashikurila mukie jashukwe na kia kufanya juu na ye ende na ye Mungu sasa mpe kaji, lakini ye alienda ni njuu balimweta njuu afanye ikazi. Anasema mstari ya 10, Yoshua akasema kupitia hii mutechika, na hili ni gusa sana sana. Nous avons lu, tulisoma des Philistins, des Étiens, des Cananéens, tout ce qu'ils étaient. Baetien, Baferezien, Bajebusien, ilikuwa ni badui mbele kwa Mungu na mbele ya Israeli. Ilifai kubawina, kubatama na taifa ya Israeli. Ilifai kubeba inchi kufuatana na malako ile Mungu alikuwa anesha kumulaka Abraham, qui errait dans le pays de la promesse. Ya kwamba Abrahamu ula alianza kutembea mwinchi ya malako. Asema kupitia hii mutavumbula. Kama tunangalia kumpembeni yetu, inafai tuite kila kinto na jina yake. Uwezo ya magonjwa, uwezo ya zambi, ibi biote bigusawa uwezo ya giza, inafai kubiwina. Na kwa ile nous devons reconnaître, tunapashi kuvumbula ya kwamba njukule tavumbulia kwamba huyu Mungu mjime kukatikati yetu, du fait que nous en parlions, aina tu nasema tunasemaka pa ile mambo, lakini
Et nous ne pouvons pas nous kama tuna ile mambo tunaiwina, hatuwezi kusema dunia itakuwa kamilifu, lakini tunaweza kusema Bwana, tukuna imani kidogo, tukuna boka, hatuna na uwezo ya kuina ibibitu, hatuyaelewa uzuri ya kwamba wewe ulioko ndani yetu uliwina vyote, ulitawala, uliwina yote, na siku ya tatu ulifufuka toka wafu. Nikunakumbuka kunena la Yohana kwanza sura ya 3, mtume kunasema yule ya roho mpiga Kristo na mamambo ya mingi. Anaandika 1 Jean chapitre 3 verset 4. Yohana kwanza sura ya 4. Sima mwe mulisha kubawini njule kundani yenu yenu kubwa ni wa uwezo kupita ule kumudunia. Nakumbuka mahubiri ya ndugu Branham, mule kuna lushuhudia kusema ule kundani yenu mkubwa ni wa uwezo kupita huzuni yenu, ni mkubwa kupita magonjwa yenu. Ye anapita yote ile inaweza kukufikia ule kundani yenu. Kumbi sasa haina shei, ni ule aliwina, ni ule alitawala, ni ule baliumizwa jua mazambi yetu, balimupika jua magonjwa yetu, mapiko ile kunetupa salama ili mwengukia ye. Na ni kwa bilonda byake tunatunzwa. Sasa hapa yewe yanesha kuikalia ndani yetu, jua afanye kazi ya ukombozi ila alisha kutimizaka. Kuna timiza sasa ndani yetu na kupitia shei ile kazi. Ndiyo Yoshua akasema kupitia hii mutafahamu ya kwamba huyu Mungu mshima iko katikati yenu. Munaweza kukumbuka ya kwamba wakati Yoshua na Caleb baliluria na bale 10, ils étaient tous très abattus, bote balikuwa banishikulemewa, balikuwa banishikuchoka, lakini aba mbili Yoshua na Caleb balikuwa na neno la malako, balikuwa banishikuishika mioyo yabo, baglisema ils nous serviront de pâture aba batakuya tu ni jambo yetu, batakuwa bikanyangio yetu mikulu. Aba kuangalie kuvile bila baliona, aba kuangalie kumambo vile likuya, balianza kumwangalia huyo Mungu mshima ulalibalaka. Ndisema peupe leo kama tunafurahia Bafilistin vile banesha kutuikala, banetutawala, banetuzunguluka, banekala katikati yetu, banetuwina muyote. Kama tunafurahia ile mambo, Mungu hashwezi tena kufanya kitu. Lakini kama tunaelewa ya kwamba Mungu anapenda kulitukuza, être reconnu comme vivant au milieu de nous, aujitukuze sawa mshima katikati yetu, na ye katikati yetu, bamuvumbule, aonekane, ajioneshe. Et il veut que nous reconnaissions qu'à partir du moment où les Égyptiens, wakati yote wa Etienne na Waferezia na ima uwezo yote ya adui, wakati tunaiwina tunapashi kuvumbua. Kupitia ile jo tunapashi kuvumbulia, na tutavumbulia kwamba huyu Mungu mshima eko katikati yetu. Minawazia tukuna halali mishi tafuta kusema sema kuliwazia kama mtu anashikia anaona uwezo wa Mungu kwa roho ya Mungu. Mtu anashikia makali ya nguvu na mbamba njuu ya Baetie na mawezo ya kisa na kuma magonjwa ya mingi inapita na saba sawa. Hii mataifa yote banataya sawa, badui bale balikuwa mwinchi ya malako. Tunaweza kuwazia kwa kama Mungu alitayarisha nchi ya malako, mule mukupaka majiba na sari, lakini mulikuwa na badui ilifai kubapika kubakombanisha.
ilifai kukombana, ila ikuwe teketeke, ikuwe mwepesi, na tunapashi kuielewa mzuri. Kusema kia kwanza mbele ni inchi ile muku sali na majibe kunavua, lakini munayala tena baduma mingi sana manisha kuzunguruka. Sasa tunapashi kushimamia kukonte yule msaada ya Mungu. Et c'est peut-être l'esprit de Dieu. Ni roho ya Mungu, ni roho ya Samson. On pourrait peut-être le dire. Ce n'est pas une belle manière de le dire. En lisant l'histoire de Samson. Wakati unasoma habari ya Samson, huwezi kusema. Cette histoire était particulière. Hii ya bahari ilikuwa ya kushangaisha, ya pekee. Et l'esprit de Dieu vint sur lui. Roho ya Mungu ikashuka juu yake. Na alishuka kutima Juge 13 verset 25 na Juge 14 verset 1. Na mambo ilifika kisha muneyuwa mwobote, ni roho ya Mungu ilianza kutenda ndani yake. Njo vile banaandika, mtu mwingine anaweza kusema ni roho ya kingine, ni roho ya kigeni inaanza mtumika, ikuwe roho ya Mungu. Bale banayuwa habari, banayuwa hii minazoka kusema Dieu avait cherché une occasion pour donner une leçon ce matin. Et la manière dont kaburie Wafilisti mafundisho na muna Mungu alitengeneza ni mambo ya mwangalia. Mwili wakati roho ya Mungu ilishuka juu ya Samson, ulishikia sauti ya kilio kumwanzo. Bwana alisema mubakie hapa mpaka na pale roho ya Mungu, malako ya Baba, uwezo wa juu imeshuki. Ikumatenda Mitume 1:4 inafai ndani yetu kitu kimwaki wake tokea kwa Mungu. Juu Mungu afanye sasa mambo atupe, tushifurahie hii hali ya kiroto kunayo hapa, lakini atupe mapumzika na imani ya kupamba bintu mzuri. Ile inafanya kusema tunaweza kupumzika ndani ya Mungu, lakini tena tusonge mbele, roho yake tusukume mbele. Juu itaanza kutufundisha kufuatana na imani yetu. Juu Bafilisti bana na droit à Mungu. Kama banasema shetu kwa hapa ni mkine yetu tunesha kukawia amu, haiwezekani. Bwana alisha kutulaka, sema atukuya hapa juu tunapenda tukuya, she atupatana hapa juu tulipenda shi tupatana hapa, tunamini sauti ya Mungu juu tulitengeneza. Hapana, haina shinjo tulipanga vile, ni Mungu ye mmoja alipanga vile, ni yeye ndio aliweka kanisa yake pa dunia muhimu siku ya mwisho na kifukuzio kia kipekee. Juu kwa maana tuko hapa, eske ni wewe ndio ulipenda kuya hapa? Est-ce que mimi ndio bilipenda nikuya hapa? Est-ce que barikulizaka? Est-ce que barinyulizaka mimi? Est-ce que barikulizaka wewe? Maisha yako itakuwa kaji? Est-ce que barikulizaka burefu kwa utakuwa kaji? Utakuwa na kilo ngapi? Ile unaweza kuishusha kupandisha wewe mwenyewe mremu, lakini mnashikia ni nini? Napenda kusema tunapashi kujua kusema ni Mungu mwenyewe ndio alitangaza, ni Mungu mwenyewe ndio alitengeneza hii mambo, ni Mungu mwenyewe ndio alibipanga, na Mungu mwenyewe ndio alitupa, na sisi tunaifurahia roho yake itushukie, ndio tuelewe ya kwamba wakati inakaribia, wakati ile Mungu anapenda kujitukuza. Kusema njoo ya Mungu, même du Dieu vivant, tout le monde peut. Atanjua huyu Mungu mzima bantu bote wanaweza kufanya, lakini matendo ya kimungu, la preuve divine, hakikisho ile Mungu kunaleta, hakikisho Mungu kunahakikisha Mungu aoneshe vya kweli na hakikisha kwamba eko katikati yetu. Njoo ile kuna konte. Mimi naamini kwamba Bwana sitatuacha pashoji, atakuwa na shehi mpaka na pale adui wa mwisho atekwa kikanya yobo yake mikono mukankamane. Njoo vile neno la Bwana linasema mwei leo bale monashikia hii masauti ya kutokea mkino ya nabii, et ce courage na ile Dieu veut nous le donner à tous. Kukankamana ile udhari Mungu anapenda kutupa ishebuti juu tuendelee kusonga mbele mwimani,
et à nouveau confiance. Na juu tuendelee tena kumtegemea na kumwamini. Eske tunaweza kuifanya kisha kuongula wakati mrefu hivi? De marche sur place. Pengine ni kutembea paka franchement. Hii nayo tuliweza kuifunza. Lorsque j'ai revêtu mon premier uniforme, wakati milivalaka uniforme ya kwanza sawa mkiano wa arionisha miaka 12, tuliweza kutembea namna kutembea franchement, aina tupaka mupaa au mambo mengine, lakini tulijifunza namna kanya kutembea franchement, na yote ile ilifaa kuifanya pamoja mzuri. Msifadhaike, hata kama tulijifunza kutembea franchement, si nous regardons dans ce monde, kama tunaangalia dunia hatukupotesha wakati, lakini tuliweza kuitumia na msaada ya Mungu juu tutangaze pa dunia mzima hii ujumbe ya utukufu na mwana ya safi ya wazi mjina la Bwana, na Mungu atakesha njoo mambo yote itembee mzuri mpaka kushikwe malako atamu ya ibaki pasho kutimizwa. Jina la Bwana lisifiwe litukuzwe. Amina. Tel que je suis, tel cela doit être. Non pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave. Damu yako kuneniosha zambi yangu. O kondo wa Mungu minakuya. Ndio minakuya. Tel que je suis, paka hivi niko, tel cela doit être. Ndio vile minapashi kuya. Non pas ma force, haina nguvu yangu, mais toi seul. Lakini wewe peke yako. Ton sang, damu yako me lave, inaniosha zambi. Oh, agneau de Dieu, oh kondo Mungu, je viens. Minakuya. Oui, je viens. Ndio minakuya. Père Céleste, Baba aliye juu, tunakushukuru na moyo wote juu ya wakati ya neema, juu ya neno la bei takatifu. Magharibi tena unasema kwa moyo wangu, unasema nasi. Nous ne pouvons pas te laisser, Seigneur. Hatuwezi kukuacha na hatutakuacha. Tu nous as appelés, juu ulituita, tu nous as choisis, ulituchakula, tu as fait de nous ton peuple. Umetufanya tunakuwa taifa yako Bwana, nous sommes ta propriété, kumari yako Bwana, et nous demeurons à toi na pour le temps et pour juu ya l'éternité. wakati na milele. Même si le combat est ardent en ce Hata moment, kama bukomvi unakuwa mngufu ni même wakati, si nous devons combattre les hata kama Philistins, tunapashi ou qui kukumbana qu'ils na soient, Wafilistin, Seigneur, hata kama ni nous balaa, savons que Bwana nous avons tunayua la victoire avec kwamba toi, tuna Seigneur. ushindi pamoja na Pour wewe. cela, nous Na te juu louons ile et tunakusifu, t'adorons, Seigneur. tunakuabudu Bwana. Seigneur, même si parfois Bwana, il semble hata kama que tu t'es éloigné de ikuonekana nous, sema umeenda mbali tu na es shi, vivant. lakini uko Tu es mzima, encore dans ton plan uko mapla et tu yako fais ce que tu veux. na unafanya Et unapenda, tout sera bientôt na soumis vyote à toi. vitatii Alléluia. wewe. Gloire à ton nom. Haleluya, Amen. utukufu yako jina. Amina, amina.